Февраль 2022 года. После 4-летней разлуки лечу к моей матери. Она уехала из Болгарии в США и вышла замуж там за своего знакомого с юности. Это моя первая поездка в Техас. Пересадка в Майами, прилетела в Хьюстон. Потом 2 часа, и мы в ранчо моего отчима. Утром, только проснувшись, любуюсь озером. Одна половина на их огромной территории, где 2 километра поля, которые сдают на пастбище коровам. Отчиму, с кем я только познакомилась, уже 87 лет. Он говорит на смеси болгарского и английского. Может сказать и несколько фраз на французском и на русском. Направя полицайите да идват и ме доставяше удоволствие. Аз бях им казвам, знам, какво правиш цивилиен там, тук, искаме. I enjoy it. Какво? I say, I enjoy it. Тук е много удобно место за паркиране. Представи си документите. Извинявай, лейтенант Кърн. But when came for big manevri, wedding manevri, моите части бяха най-добрите. И така че аз си позволявах да правя бъркотия, когато искам. И след това казвам на другите, не влизайте вътре, ще ги убия. Представяш ли си? И после искали за Съветския съюз да изпращат най-добрия. Изпратили него по партийна линия. Трябвало той да замине за едно. Да правят били. Чак сега, като минаха толкова години и като се промени правителство, там системата, се оказа, че това са партизани български. От селата, от градовете. Всичко е за тебе, само че е горещо. Да ти дам вода, ако искаш. Не, или сок от хладилника. Войската да не се присъедини към тях. А той във войската. А хората протестират, че им взимат земята. Те ме попитаха отново, дойдоха официални хора от Министерството. Доктор Чоков, ти си казал, че ние сме направили голяма глупост, като национализирахме земята на земята. Аз им още ли твърдиш това? I said, please don't твърди. They said, no, това е. Аз твърдя. Тогава ще трябва да те освободим от твоя пост. Дом очень большой и удобный. 5 спален, 2 ванные комнаты и джакузи. Из моей спальни я могу снимать птиц на кормушке. Тут они исключительно яркие и красивые.
тяги с ним. Седна. И все, местата. И цената. И те искали да го купят с мъжа й. Ти си спомнил мъжа й, но не я помнишь. Раньше дом далеко в полях. 15 минут пешком от маленького городка рядом. Городок называется Руск. Его основали русские мигранты. Это земля индейцев Чероки. И все названия об этом напоминают. Тут есть и симпатичные адвокаты, с которыми у моих родителей большие дела, как полагается для американцев. К сожалению, моему отчиму стало плохо. Вызвали скорую. Have one there. Yeah. Убейте And this blanket photo is Well, you can get it when they get убейте меня. She's out here. Here. Отчима перевезли в больницу. Я одна, а мама с ним, и я осталась одна с кошками. Больница исключительная. Самая последняя техника и очень заботливый персонал. 24 часа в сутки кто-то с ним рядом. phone. 903. With questions, I can transfer to the nurse. Очень грустно. И мне нужно уехать домой. Надеюсь, что у моих родителей все в будущем будет к лучшему. Чудесная супруга. I love you, dear. My beautiful wife, Olga.
I love you. Questo vero accanto a me. Olga, И колбасы. come. Olga, Кофе по-английски. come, my beautiful. Come here, my beauty. Моята дъщеря фотограф. Знам. Олга, дай ми ръката ти. Да не целуне. Къде е моята чудесна съпруга? I love my wife. Olga! Olga! Olga!